Red, red wine goes to my head. Wala kang candle. Kay Raisa. Kay Raisa. Meron niya. Meron. Kay Raisa. Tyron. Ayan, oh. Yung mga handa. Kaso, nakain eh. Marami. Oh. Pag pinamahanda. Paano yung spaghetti? Kaya, Video daw eh. Para pag binulong. Right? dalawa sana kami. Okay, Raisa na siya. Ay, picture na kayo. Hindi na. Tara na. Shy ako, ikaw nga shy. Magandang tignan. Hanap ng candle eh. Video. Ano yung video? Oh, Nay! Happy birthday, ha? Ano masabi kay nanay? Greet mo sa nanay. Nay! Dito. Greet sa video. Ipawa. Nay, I hope you live a longer life. We're here to support you. We love you. Happy birthday. Hope you have many more birthdays to come. Ay pa. Greet ka kay nanay. Ano masabi mo kay nanay? Greet mo sa nanay sa video. Happy birthday. That's it? Okay, Paul. Greet nanay. Say something. Saan, Nanay? Yeah, happy birthday or something. Yeah. Happy birthday, Nanay. Nini! How come your face like that, Paul? Okay, smile. Picture. Sigarin nyo na lang, Tay. Hello, how do you feel? Hi, Nay. I just want to greet you happy birthday. I think you're 72. I hope more birthdays to come. Okay? Happy birthday. Go. Hi, Paul. That's it. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nanay. Happy birthday to you. Pumunta sa YouTube yan. Wish na, Wish niya, Nay. So what's your wish, Nanay? Magkaroon ng baby, another baby. Pwede pa, di ba, Lo? Dino na yun. Tita to Dilo. Last. Okay na. Lakas ng blue ah. Ito na. Oh, yan. Tita Lalong, buntis. Cutting of the cake. Baby. Alika na. Busog eh. Busog na busog oh. Grabe. How many months, Tita Lalin? 9 months. 9 months? Yan. June now. June. Lalagay sa YouTube yan. Makikita Oo. sa Nakikita sa, ano. Oy, ang galing ka dito. Dito na, o na yan. Got it. Subukan ko si Nay. Lo. Tay, subukan si Nanay. Amaya. Mami, Diyos, subukan. Kiss! Ayaw ni Nanay. Sabi, French kiss! Kung para sa'yo. Wala na pa ako eh. Ano pa? Hindi pa kita yung video sa atin. Nakahalak eh. Sa YouTube na yan. Ikaw eh. We. Ano kuya? Video rin kuya. Ano kita ka lang? si Kuya naman. Hindi, meron akong video. Ano ito na-interview mo na? Na-interview mo na ba sa Ate G? Si Ate G, interview mo na. Listen. What you do? Eh, paano ka na mag-cake? Tanda na mag-cake pa. Nanay. Laki niyan. Bakit yun? Ay, lo, subukan nyo. Oh, subukan mo, Lo. Yay! Ay,
Valentine. Subuhan kayo. Ayun na, ayun na. Ay, yay! Ay, sumo. Nanay, ano ba sabi niyo? Yeah, Lo, ano message mo kay ano? Lo, bibigyan kita, message mo kay nanay. Magkaroon pa na siya. Another one! Another one! Hindi! Ang tanong, pwede pa ba, Lo? Pwede, wala na. Hit mo na lang. Dapat video to, Nay! Tayo na promotor nito. Iba na yan, ay. Tayo na. Spaghetti. Hindi ba sila kumakain na kainin? Kanin muna. Kuya, interview daw. Oo, ako na-interview na eh. Okay, Dali. Besta, what can you say? Tumalikod doon. Sabi sa Goldilocks eh. Naka-Goldilocks pa rin ba kayong t-shirt? La? Hindi na. Meron pa siya. Meron pa.